UG, newbie. Jeff. Paul. Again. Nicole. Casey. Sarge. Sarge. Ulit, Jeff. Nakakanap. Kisa. Ay, si Kisa natagay. Sorry po. Hindi. Dito ako inuwanan. Sa video naman, no. Par, dali na. Remembrance, oh. Ayun na si Kisa, okay. Jason, the founder, the Punisher. Dachi. Then the rest of the clan, okay? Sian Rock. Neil. Naruto. Joseph. Simple Yodge. Abi. Coms. Abi again. Sino yun? Bakik. Usukan ba ako? Dayan. Joey. Kelly. Berwin. Mac. Asel. Aye, the owner of the cell phone. Kim. Ngayon na, hindi naman nakuha nun eh. Okay, 12. Jologski. With Ria and Jeff. Boy! Ana. Wow! Yaksu! Ay, kinupayaran mo. Wag mo cover. Oh, Yaksu. Sali. Ay, si Jologski yan eh. Sali. Ano ba? Si Slasher na. Slasher. Berwin. Ano ba? Aba, feel mo ha. Oh, Yahoo. Ano si Berwin? Saglit, ano ba? Okay, Jackson, Sally. Sabi mo eh. Ayan, si Tinay. Aba, supladahan ba ako? Ayan, si Bog nagsasampay. Secret. Ayan, nagsasampay, oh. Nagpipiga, kakalo. And then ang mahihain si Charis. Cha. Ay, ayoko lang pinapahiya ko eh. Malakas ka sa akin, Cha. O, balik kayo kay AC.
Jason, no? Ay, si Sachi. O, yan, Sachi, solo mo. Sachi, solo mo. Nice! Pa-cute! Patay tayo dyan, solo ni Sachi. Siyempre, yung kukuha ng video, di ba? Amore! Amore! Woohoo! Ayan na! Pahay-hay na. Isang kiss. Isa pa. Nay, kanina ka pa, Noy. Nay. Wow, patawag-tawag pa sa phone. Ang landi mo, gaga. Ang landi niya, no? Nakakala. With simple yun. Ay, simple yun. Tuloy. Kriya. Kasi Jolowski. Siyempre, Joy tayo dyan, di ba? Ano ba dyan, Joy? Inimon session. Damore. Ayan, si Amore, oh. Hi! Wala lang.